According to the National Principle for Social Impact Assessment, SIA or Social Impact Assessment is described as the process of analyzing, monitoring and managing the expected or unexpected social impact, whether positive or negative, or an intervention measure, policy, strategy, plan or project, as well as any social change process that result from such intervention measure. SIA in the development project level is an effective decision-making tool to ensure that social issues can be addressed, including the social impact and social change resulting from a development project. Purpose of SIA is: number 1, predict the nature and size of potential negative and positive effect community. Number 2, develop and implement appropriate recommendation and impact management measure to avoid or reduce potential negative impact and enhance positive impact. Number 3, identifies net social and economic impact occurring after mitigation measures are applied. Number 4, help resolve public issue by working with community to address potential impact. Social Impact Assessment Report SIA at the Selangor state level in accordance with the provision of the Town and Country Planning Act 1976 at 172 Amendment 2017 at A 1522. It also serves as a guide to project proponents and SIA consultant in the preparation of SIA report so that the reports provided are of excellence and can aid in effective decision-making process as well as managing social concern that arise from a development project. Next, let us move to principle. The main principles in the paper and SIA report are firstly, the quality is made the basis of consideration and development planning. Secondly, most social impacts can be anticipated and managed. Thirdly, any development proposal can be changed to reduce the negative social impact and increase the positive impact. Fourthly, the SIA should be an important component of the development process and involve all stages from the initial stage to follow up the audit stage. And lastly, there needs to be a focus on social sustainability where the principles of SIA can contribute of the determinations of optimal development options. For your information, State of Selangor is under Category 3 SIE. Project is determined by Plan Malaysia at state or local authority. The project has significant impact not only referring for development proposal report but also have mitigation strategic, impact management and comprehensive implementation measure. This SIA report involving agencies from the federal level, local authorities, also several evaluators consisting the aspect in town planner, social, technical and methodology. There are 7 processes of procedure for social impact assessment Selangor, which is the first one, pre-discussion on development proposals. Number 2 is acceptance of SIA report at Plan Malaysia Selangor level for preliminary review of report format. Number 3 is application for appeal to accept the preparation of SIA report at Plan Malaysia Selangor level. Number 4 is distribution of the complete SIA report to the SIA panel of assessor. Number 5 is SIA report evaluation panel meeting. Number 6 is notification of the result of the SIA evaluation panel meeting to the project proponent or SIA consultant. And the last one is number 7, monitoring of social impact management plan to project proponents. Assalamualaikum and hello everyone. We are from Group 4, which consists of 6 members, which is me, Afif Farhan, Muhammad Nur Helmi, Nur Azrin, Nur Liana, Alisha Amira and Nur Raihana.
Today, we will present on the preparation and implementation of SIA in the state of Selangor. To know the information in more detail, we have invited Town Planner Regional Yusna M. bin Abdurrani as the Assistant Director of Plan Malaysia Selangor. Several questions were interviewed such as the preparation process, issues and challenges, and the role of Town Planner in the preparation of SIA in Selangor. For more information, let's check it out with general information about SIA and what is SIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan pada Town Planner Yusna M. bin Abdurrani, penolong pengarah bagi Plan Malaysia Selangor dan hadirin sekalian. Saya Nur Azrin binti Muhammad Faizal alias Frankie Godfrey Ligam, pelajar semester 6 dari Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur selaku moderator bagi acara pada hari ini. Sebelum kita memulakan majlis pada hari ini, dijemput saudara Muhammad Nur Hermi bin Awang untuk bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan majlis kita dengan hari ini, bila kita memulakan bacaan, kita Al-Fatihah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Salah seorang lah yang berada di Parlimen semasa pengubalan Akta A1522 pindaan tahun 2017 itu berkaitan social impact assessment ni lah. Jadi saya tahulah serba sedikit mengenai perjalanan SIA ni secara keseluruhan, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat negeri. Ketika itu saya terus diminta untuk menjadi sebahagian daripada pasukan kajian untuk melaksanakan SIA lah dekat peringkat negeri. Lanjutan dari itu, kita pun dah bawa kita punya makaian akta kepada kerajaan negeri dan telah diterima pakai pada tahun 1 Januari 2019, dan negeri Selangor antara negeri-negeri yang terawal lah yang telah menerima pakai akta A1522. Dan juga kita juga telah merangkakan satu panduan ataupun satu tata cara berkaitan projek-projek yang perlu mengemukakan laporan SIA secara stand alone. SIA ni ada 3 peringkat kategori 1, 2 dan juga kategori 3. Jadi dekat Selangor ni kita fokus kepada kategori 3 sahaja. Kategori 1 dan 2 tu semua sekali di Ibu Pejabat lah. Assalamualaikum Cik, nama saya Nuriana. Soalan saya, apakah dasar semasa SIA yang digunakan di negeri Selangor? Kalau saya boleh jawab, dasar semasa SIA yang digunakan di negeri Selangor, kita telah mempunyai satu tata cara pemprosesan laporan penilaian impak sosial di peringkat negeri Selangor edisi kedua. Actually kita dah ada dua siri lah. Edisi pertama kita dah buat pada tahun 2019, dan pada ketika itu Selangor pun masih lagi baru untuk terima pakai SIA ni, dan adalah beberapa perkara lagi yang kita tak dapat nak tentukan dari segi kuantum ataupun jenis-jenis projek yang perlu dikemukakan laporan SIA lah. Jadi pada hujung tahun 2019 ataupun pada awal tahun 2020 kita dah keluarkan edisi yang kedua ni. So edisi yang kedua ni lebih precise dan juga lebih terperinci, di mana kita telah menyediakan ada 7 perkara yang perlu mengemukakan laporan SIA lah. Projek yang perlu mengemukakan laporan SIA sebagai contoh, kalau satu pembangunan tu dibuat melebihi 1250 unit, maka dia perlu kemukakan satu laporan SIA kategori 3, stand alone SIA. So itu dalam konteks perumahan. So dia ada lagi lah dalam konteks komersial, dalam konteks industri, pertanian, kemudahan masyarakat, infrastruktur dan juga lain-lain yang berkaitan lah. So itulah antara dasar-dasar yang digunakan pakai dekat peringkat negeri Selangor berkaitan SIA. Dan antara lain kita boleh tengok macam pendekatan-pendekatan yang seumpama macam SIA. Contohnya membuat sesi dialog ataupun publicity dalam rancangan tempatan, publicity dalam rancangan struktur,
bila kita melibatkan orang awam ataupun kita melibatkan dengan penduduk, itulah sebenarnya social impact. Itulah sebenarnya yang kita nak tahu, apakah persepsi diorang, apakah yang diorang hasratkan, apakah persepsi, apakah yang mereka inginkan dalam satu pembangunan. So itu merupakan sebahagian daripada social impact lah sebenarnya. Selain daripada social impact yang stand alone ni, kalau saya boleh ambil contoh Ketika SIA dijalankan di Selangor. Terima kasih. Okey, saya cerita dari sudut perunding. Okey, isu dan masalah yang dihadapi oleh perunding adalah timeline lah, masa. Mereka mengejar masa yang pertama sebab kebanyakan laporan SIA kategori 3 ni dia reflect dengan undang merancang yang telah dikemukakan di OAC. Jadi OAC tu dia ada tempoh-tempohnya, tempoh waktu yang perlu diselesaikan dari segi pematuhan syarat-syarat, dan salah satu syaratnya berkemungkinan penyediaan laporan SIA lah, mendapat kelulusan laporan SIA. Jadi mereka akan kejar masa. Apabila mereka kejar masa, jadi mungkin ada beberapa perkara yang mereka tak dapat nak penuhi. Okay, contohnya macam dia salah satu syaratnya dia perlu buat focus group discussion dengan penduduk ataupun orang yang terkesan. Tapi mereka tak buat. Okay. Mereka tak buat. Jadi mereka hanya buat survey saja. Dan survey pun soalannya standard. So tak ada soalan-soalan yang spesifik. Kenapa kita minta FGD? Sebab kita nak persepsi orang. Sebab kalau kita faham kan, FGD ni semua yang datang ni dia free untuk bercakap apa-apa. Dia nak komen ke, dia nak condemn ke, dia nak bagi carangan yang membina ke, pulang pada dia. So itulah gunanya medium FGD, untuk perunding mendapatkan maklumat yang tepat ataupun maklumat berkaitan kawasan tersebut, dan juga bagaimana projek ini akan memberi impak kepada penduduk sekitar. So dari antara lain, isu dan masalah lain adalah dari segi kita pun sedia maklum yang SIA ni baru. Jadi ada beberapa perunding saja yang orang kata boleh menyediakan laporan SIA. Saya nak tanya, apa projek yang sekarang ni yang mengalami masalah untuk submit SIA? Current project. Saya rasa rumah pekerja. Rumah pekerja. Sebab rumah pekerja ni dia kecil je, dalam 2 ke 3 ekar. Tapi sebabkan kita punya dasar kita 500 pekerja perlu sediakan laporan SIA. So itulah saya rasa banyak yang kita terima macam mereka membuat rayuan lah. Boleh tak untuk dikecualikan? Tapi sebenarnya kita tak bagilah, sebab bila melibatkan 500 pekerja dan ke atas ni, jadi dia akan menimbulkan pelbagai isu setempat lah. Nak terutamanya melibatkan pekerja asing. Jadi itu yang salah satu isu yang kita hadapi. Yang sedia maklum dikuat kuasa pada 2019. So, apakah cadangan untuk meningkatkan profesion SIA dalam bidang town planning? Sebenarnya kita dah di peringkat lembaga perancangan dah, kita dah benarkan profesion lain. Bukanlah engineer semua tu, tapi lebih kepada macam yang berdaftar dengan Malaysia Social Impact Assessment. Selain daripada yang berdaftar dengan lembaga ataupun yang TPR ni, yang tak ada TPR tapi dah berdaftar dengan MSIA, contohnya dia seorang geografer ke apa ke, tapi dia berdaftar dengan MSIA, so dia boleh juga submit laporan SIA. Okey, Assalamualaikum Cik, saya Afif Farhan. Okey, soalan saya adalah apakah peranan perancang bandar dalam SIA di peringkat negeri, terutamanya di negeri Selangor? Memang perlu berdaftar dengan lembaga ataupun MSIA lah. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, yang kata perkara wajib lah, kalau mereka tak daftar, mereka bukan TPR ataupun mereka tak berdaftar dengan MSIA, mereka bukan orang yang layak lah untuk submit laporan SIA ni.
tiba-tiba kita suruh ahli matematik buat SIA pula kan, mana boleh. Macam tu lah. So antara lain kena ada declaration daripada perunding yang apa yang mereka buat ni adalah betul dan maklumat-maklumat yang diberikan adalah tepat. So kita nak benda ni, kenapa kita nak declaration tersebut? Sebab sekiranya permohonan ini permohonan kebenaran merancang. Apabila permohonan kebenaran merancang ini katalah maju terkilan, jadi dia buat rayuan di lembaga rayuan. So laporan-laporan SIA ni lah yang akan membantu. Sebab laporan SIA ini adalah sebahagian daripada permohonan kebenaran merancang. Untuk soalan yang terakhir, apakah cadangan berkenaan ataupun berkaitan dengan social impact assessment pada masa yang akan datang? Negeri Selangor ni kita dah sediakan satu panduan yang khusus untuk SIA kategori 3 dan juga analisis impak sosial dalam laporan cadangan pemajuan. Kita dah sediakan supaya kita dapat membantu. Kita bukan nak menyusahkan pemaju, kita bukan nak menyusahkan perunding, tapi kita nak membantu supaya isu-isu ni dapat diatasi semasa peringkat pembinaan dan semasa peringkat operasi. Dan apabila isu tu ada, dia orang boleh rujuk terus laporan SIA ni, boleh terus buat tindakan berdasarkan perencanaan dalam laporan ni. So, thank you for tuning in. We hope all of you learned something and enjoy the video. Thank you.